बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स जो है वो आने का सिलसिला जारी है, लेकिन यूं कह लीजिए कि जो इलेक्शन 2024 है, इसको इलेक्शन कहना भी शायद इलेक्शन की तौहीन होगी। जिस तरह से कि खुद जो पार्टी के ओहदेदार हैं, पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं, वो अपनी क़यादत पर बरस पड़े हैं। टीवी में बैठकर उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है, और नाज़रीन, मामलात हाथ से निकलते देखकर गोलियां चला दी गई और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के शहीद होने की इत्तलात मिल रही है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। नाज़रीन, 24 घंटे हो चुके हैं कि वोट डाले गए, उसके बाद से रिजल्ट्स को रोका गया और ऑफिसेस जो है उनको बंद कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हद तक ख़राब हो रही है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ रोड्स को, जो मेन जीटी रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है, और इसके साथ ही लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ऑफिसेज जो हैं उनके बाहर के रिजल्ट्स जो है वो क्यों नहीं दिए जा रहे। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बेशुमार आपको पता है कि घपलों के और धांधली के दावे तो किए जा रहे हैं, और इस सारे मामले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 5 सीटें, नाज़रीन आप देखिएगा कि 5 सीटें एमक्यूएम जो है वो पंजाब से जीत गई है। ये कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है जी कि 7 सीटें, सॉरी, ये एमक्यूएम जो है वो पंजाब से ले गई है। अंदाज़ा लगाएँ आप कि इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त क्या हैं। सूरत हाल ये है कि करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खर्च किया गया, और इलेक्शन का जो रिजल्ट दिखाने के लिए ख़ास तौर पे जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई रिजल्ट नहीं दिखा सका। आरटीएस के बाद ईएमएस भी उस पे सवालात उठाए गए हैं, और आम इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर पर सियासी और अवामी हलकों में तशवीश और शुकूक व शुबहात जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। अवामी हलकों के कहने के नताइज में ताख़ीर ने आरटीएस के बाद ईएमएस भी बहुत ज़्यादा इस पर भी सवालात उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रात गए तक कोई रिजल्ट मुकम्मल ना दिखा सका, और इलेक्शन कमीशन में मीडिया पर्सन्स के लिए कायम किए गए इलेक्शन सिटी में भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम और तर्जुमान मौजूद ना थे। मोबाइल फ़ोन की बंदिश के बायस इलेक्शन कमीशन के हुकाम और तर्जुमान से भी राब्ता करने में दुश्वारी का सामना रहा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मामलात चल रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। एक जगह पे जो है वो गोलियां भी चली हैं और 4 लोगों के मारे जाने और 12 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी आ रही हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अपने जितने भी उनके कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हतमी तौर पे जिन्होंने विन किया है, उनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो उन्हें 110% यकीन है कि उनके जो हमारे याफ्ता उम्मीदवार हैं वो कभी भी ना तो बिकेंगे और ना ही झुकेंगे। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि अगले 72 घंटों के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ ना कुछ करना है अकॉर्डिंग टू रूल। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ज़ुबैर उमर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो सीट तो हार गए, लेकिन दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा जी कि हम खुले दिल से इस शिकस्त को कबूल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो विक्ट्री स्पीच किस राइट से करेंगे और क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात जो है वो छोड़े जा रहे हैं कि ये इलेक्शन भी है या नहीं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों से कम नशिस्तें जीते हैं, तो विक्ट्री स्पीच उनका राइट नहीं बनता। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप की अपनी पार्टी जो है वो ये कह रही है जी कि इस तरह से कैसे हो सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, मंसूर अली खान प्रोग्राम कर रहे थे टीवी पे, तो और उन्होंने कुछ बड़े अहम और वैलिड पॉइंट उठाए। उन्होंने कहा कि मेहरबानो कुरैशी जो है उनके 16,400 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। यानी वो कहते हैं कि समझ ही नहीं आती कि मुल्तान वालों को वोट डालने के नहीं पता, उनको पता ही को नहीं है कि वोट डाला कैसे जाता है। कहते हैं जी हल्के के अंदर मैक्सिमम जो है वो 600 वोट जो है वो लाहौर से 6 साढ़े 600 वोट लाहौर से रिजेक्ट हुआ है या फिर वो कैंसिल हुआ है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتان والے جو ہیں وہ تو شاید کسی اور مخلوق کسی اور شہرے سے آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے. 16,500 ووٹ جو ہے ان کے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب اس وقت جو صورتحال ہے وہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اس وقت روڈز پہ آ چکے ہیں، سڑکیں بلاک ہیں اور لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے. کوئی ایمرجنسی کے لیے نکلتا ہے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف لوگوں کی جانب سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ الیکشنز ہیں. اپنے انہوں نے کہا جی ہر چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے رائٹ جو ہم نے ووٹ دیا ہے ہم اس کینڈیڈیٹ کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کریں گے اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی. ناظرین ایک اور بڑی مزاحیہ سی بات آئی ہے، وہ خبر آئی ہے کہ جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ویسے جو جتنے بھی ہے نا ریزلٹس آئے ہیں آلموسٹ وہی ریزلٹ ہیں جو رات کو تھے، تو دن میں بھی وہی ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت چل رہا ہے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ NA87 کے ریٹرننگ آفیسر احمد سہیب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے استعفے میں جو ہے وہ استعفے میں موقف اختیار کیا کہ ملازمت کے آخری 2-3 دن میرے لیے خواب کی طرح ہے. انہوں نے استعفے میں موقف اختیار کیا کہ معاملے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال جو معاملہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں، کس طرح سے پاکستان کے اندر اس وقت مذاق بنا ہوا ہے یہ الیکشنز کا خاص طور پہ. ناظرین اس وقت جو ہے وہ کچھ اہم ترین چیزیں ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. ابھی تک کی جو صورتحال ہے، فاروق ستار 5 سال کے بعد جو ہے وہ ون کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک آزاد امیدواروں کے ایک بہت بڑے سونامی جو ہے وہ خاص طور پہ ایک خیبر پختونخوا سے ایک سیٹ نکالی اور بڑے خوش ہیں. تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کو شکایات بھی موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پہ جن جن حلقوں کے اندر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں ان حلقوں کو کھولنے کی جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. ریحانہ ڈار جو ہیں وہ بھی خواجہ آصف کے خلاف جو ہے وہ دھاندلی کیس لے کر پہنچ چکی ہے. تو ناظرین اس وقت یہ تازہ ترین ابھی تک 76 جو ہے وہ شکایات موصول ہو چکی ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے انچارج مانیٹرنگ کنٹرول اسلام آباد ہارون شنواری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 76 شکایات موصول ہو چکی ہیں جن کو حل کر لیا گیا ہے. شکایات معمولی نوعیت کی تھی جن میں زیادہ تر کارکنوں کی آپس میں گرما گرمی اور جھگڑے تھے جس کو موقع پر ہی قابو پا لیا گیا. اور اس کے بعد ناظرین نے جو وزیر اطلاعات ہیں نگران وزیر داخلہ ہے انہوں نے کہا جی کہ جو نتائج رات کو تھے وہی صبح تھے، خاص فرق نہیں آیا. حالانکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ رات کو کیا نتیجے آ رہے تھے اور ابھی دن کے ٹائم جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دوسری جانب ناظرین جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں جتنے بھی خاص طور پہ مسلم لیگ نون سے کچھ سمجھدار جو ہے نا وہ اپنی شکست کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ بیانات بھی جاری کر رہے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں. خواجہ سعد رفیق جو ہے انہوں نے اپنی شکست کے بعد لطیف کھوسہ کو مبارکباد دی اور انہوں نے کہا جی میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو مینڈیٹ ہے عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ناظرین یہ ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.